آغاز میں بڑی خبر آپ کو دیں کہ فتنہ الخوارج کی جانب سے پاکستان پر ڈرون حملوں میں نقصان کی اطلاعات غیر مصدقہ۔ وزارت اطلاعات نے افغان طالبان رجیم اور بھارتی سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا بے نقاب کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید کیا ڈیٹیل سامنے آئی ہے جان لیتے ہیں۔ بیورو چیف اسلام آباد عدیل وڑائچ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عدیل، آگاہ کیجیے گا اس پروپیگنڈے سے متعلق۔ دیکھیں، فتنۃ الخوارج کی جانب سے پاکستان پہ ڈرون حملوں میں جو نقصان سے متعلق جو غیر مصدقہ ایک اطلاعات کی بنیاد پہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا اور افغان طالبان رجیم اور بھارتی سوشل میڈیا کی جانب سے جھوٹا پروپیگنڈا جو ہے کیا گیا، جو بے نقاب ہو گیا ہے۔ افغان طالبان رجیم کی جو کردہ فتنۃ الخوارج کی جانب سے بھیجے گئے 2 ڈرونز جو تھے، ان کو پاکستانی سیکورٹی فورسز نے کامیابی سے اپنے جدید الیکٹرانک دفاعی آلات سے تباہ کیا، اور حملوں کی اس ناکام کوشش میں کسی بھی عسکری تنصیب کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اور تباہی کے بعد ڈرونز کا ملبہ جو ہے یہ اس کو ملبہ گرنے کو جو بھارتی پروپیگنڈا جو سیل ہے یہ بڑھا چڑھا کر پیش کرنے لگا۔ تو نہ صرف ہمیشہ کی طرح افغان طالبان رجیم کا یہ جھوٹا جو دعویٰ ہے یہ بے نقاب ہوا، ایک مرتبہ پھر جو ہے افغان طالبان رجیم جو ہے وہ ایکسپوز ہوا۔ آپ دیکھیں کہ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے انہوں نے پاکستان کے طیاروں سے متعلق اور پائلٹ کو جو ہے وہ اس کو گرفتار کرنے سے متعلق ایک جھوٹ بولا تھا، جو چند گھنٹے بھی یہ قائم نہ رہ سکا۔ یہ جھوٹا جو بھی قائم نہ رہ سکا۔ بیورو چیف اسلام آباد عدیل وڑائچ ساتھ تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ مشرق وسطیٰ میں ایران اور حامی فورسز کے حملوں میں شدت آ گئی۔ امریکہ کا مزید 2200 میرینز تعینات کرنے کا اعلان۔ عراق میں مزاحمتی فورسز کی کارروائی، امریکہ کی ری فیولنگ، طیارہ گرانے اور 6 اہلکار مارنے کا دعویٰ۔ امریکہ نے بھی ہلاکتوں کی تصدیق کر دی، جبکہ سینٹ کام کے مطابق طیارہ کسی بھی قسم کی فائرنگ سے تباہ نہیں ہوا۔ امریکی فوج کا KC-135 ایندھن بھرنے والا طیارہ گزشتہ روز مغربی عراق میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ طیارے کی مالیت 11 سے 17 ارب روپے ہے، اور ایران کا امریکہ کے ایئر کرافٹ کیریئر USS ابراہم لنکن پر میزائلز اور ڈرون سے حملہ غیر فعال بنانے کا دعویٰ کر دیا، جبکہ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے بحیرہ عمان میں امریکی بحری بیڑے کو نشانہ بنایا ہے۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ ابراہم لنکن آپریشن آپک فیوری میں شریک ہے۔ عراق کے شہر اربیل میں ایران کا ڈرون حملہ، فرانسیسی فوجی ہلاک جبکہ کئی زخمی ہو گئے۔ عمان میں ڈرون گرنے سے 2 غیر ملکی مارے گئے، متعدد زخمی۔ امریکہ نے ایرانی ڈرون حملے روکنے کے لیے 10,000 انٹرسیپٹرز ڈرونز مشرق وسطیٰ میں بھیج دیے ہیں۔ اور امریکہ نے ایرانی رہنماؤں کے بارے میں معلومات پر $1 کروڑ انعام کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکہ نے ایرانی رہنماؤں کو دہشت گرد رہنما قرار دیتے ہوئے معلومات طلب کر لی ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنئی سے متعلق معلومات دینے پر بھی انعام کا اعلان کیا گیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے معلومات دینے والوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کی پیشکش بھی کی گئی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب سے متعلق قیادت کے بارے میں معلومات مانگی گئیں۔ سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی کے بارے میں معلومات طلب کی گئیں۔ وزیر انٹیلیجنس اسماعیل خطیب بھی مطلوب افراد کی فہرست میں شامل ہیں۔ علی اصغر حجازی سے متعلق معلومات پر بھی انعام کا اعلان کیا گیا ہے۔ مشرق وسطیٰ جنگ میں ہلاکتوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ۔ لبنانی وزارت دفاع کے مطابق 2 مارچ سے اب تک 773 افراد شہید ہو گئے، 1933 افراد زخمی ہوئے۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں سے ایران میں 12 مارچ تک کم از کم 1858 افراد شہید ہونے کی رپورٹ۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق ایران میں شہید افراد میں 1286 شہری اور 199 فوجی اہلکار شامل ہے، جبکہ لبنان میں لڑائی کے دوران 2 اسرائیلی فوجی بھی مارے گئے۔ عراق میں امریکی فوجی طیارہ حادثے میں ہلاکتوں کی تعداد 13 ہو گئی ہے۔ حادثے میں امریکی فوج کے عملے کے 6 ارکان ہلاک ہونے کی تصدیق کی گئی۔ عراق میں فضائی حملوں کے نتیجے میں 27 افراد ہلاک ہونے کی رپورٹ ہے، جبکہ غیر ملکی میڈیا کے مطابق عراق کے اربیل علاقے میں ڈرون حملے میں 1 فرانسیسی فوجی ہلاک جبکہ 6 زخمی ہو گئے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے باعث کئی ممالک متاثر ہوئے ہیں۔ ایران کے حملوں کے بعد متحدہ عرب امارات میں 6 افراد، عمان کے شہر سہار میں حملے کے نتیجے میں 2 بھارتی شہری بھی اب تک ہلاک ہو چکے ہیں۔
आपको बताएं कि ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की इसराइल और अमेरिका पर कड़ी तनकीद। कहते हैं कि अमेरिका और इसराइल ईरान को कमज़ोर और तकसीम करना चाहते हैं। ईरान के खिलाफ जारी जंग का मकसद मुल्क को अंदरूनी तौर पर तोड़ना है। खित्ते के बड़े इस्लामी ममालिक को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरानी सदर का मज़ीद कहना था कि अमेरिका और सहूनी हुकूमत के खतरनाक अज़ाइम वाज़ेह हैं। ईरान अपनी खुद मुख्तारी और इत्तेहाद का दिफा जारी रखेगा। ईरान किसी बैरूनी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। हमागीर दिफा की तैयारियों के साथ अवामी उमूर मुनज़्ज़म करना हुकूमत की तरजीह है। तमाम हुकूमती इदारों के दरमियान ताउन, हमदर्दी और शिरकत ज़रूरी है। इस्लामी इनकलाब के सुप्रीम लीडर की हिमायत हुकूमत के लिए एक बड़ा सासा है। सदर ट्रंप ने ईरान पर मजीद शदीद हमलों का ऐलान कर दिया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि ईरानी हुकूमत आखिरकार गिर जाएगी, लेकिन शायद फौरी तौर पर नहीं। ईरानी अवाम हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े होंगे और उसे बदल देंगे। ज़रूरत पड़ी तो अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को सिक्योरिटी फराहम करेंगे। शायद रूसी सदर पुतिन ईरान की मदद कर रहे हैं। ईरान से यूरेनियम कब्जे में लेने के लिए ऑपरेशन का इरादा नहीं। जबकि ये भी कहा कि ड्रोन्स हमलों से बचाव के लिए हमें यूक्रेन की मदद नहीं चाहिए। उधर तुर्की का बहरी जहाज ईरानी हुकाम की इजाजत से आबनाए हरमस अबूर करने में कामयाब हो गया। तुर्की के वजीर ट्रांसपोर्ट अब्दुल कादिर ओराल ओगलू ने तस्दीक कर दी है। बताया तुर्की के 15 बहरी जहाज ईरान की समुद्री हदूद के करीब थे। अंकारा और तेहरान में आला सतह मुज़ाकरात के नतीजे में एक जहाज को रास्ता देने की खुसूसी इजाजत मिली। आपको बताएं, इस खबर से मुतालिक तुर्की का बहरी जहाज ईरानी हुकाम की इजाज़त से अपना हरमस अबूर करने में कामयाब रहा। तुर्की के वज़ीर ट्रांसपोर्ट अब्दुल कादिर और अल ओगलू ने तस्दीक कर दी है। बताया कि तुर्की के 15 बहरी जहाज ईरान की समुद्री हदूद के करीब थे। यौमुल क़ुद्स की रैलियाँ और ईरान में अमरीकी और इसराइली बमबारी। तेहरान, मशहद, इस्फहान की सड़कों पर लाखों बेखौफ अफराद का हजूम। सदर, वज़ीर ख़ारजा, मुशीर क़ौमी सलामती, चीफ जस्टिस, पुलिस चीफ और दीगर सियासी और अस्करी रहनुमा भी एहतजाज में शामिल थे। जबकि फ़लस्तीन की हिमायत जारी रखने का अज़्म ज़ाहिर किया गया। मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती का दिन। ईरान में इस मौके पर एक बार फिर अवामी ताकत का बड़ा मुज़ाहरा देखने में आया। तेहरान समेत ईरान के मुतादिद शहरों में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए और फ़लस्तीनी अवाम के हक में भरपूर रैलियां निकाली गई। अमेरिका और इसराइल की जानिब से जारी हमलों और खित्ते में बढ़ती कशीदगी के बावजूद ईरान की सियासी और अस्करी क़यादत बेखौफ होकर अवाम के साथ मैदान में नजर आई। यौमुल क़ुद्स रैली में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने भी शिरकत की और फ़लस्तीनी अवाम के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने अपने बयान में कहा कि दुश्मनों को ईरानी अवाम की ताकत तस्लीम करना पड़ेगी। उनका कहना था कि अमरीकी और इजरायली जारहियत के बावजूद लाखों ईरानी फ़लस्तीन के हक में सड़कों पर मौजूद हैं और ये मंजर ईरानी कौम के मजबूत अज़्म और हौसले की अक्कासी करता है। रैली में ईरान की आला क़यादत की नुमाया शिरकत भी देखने में आई। सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारेजानी, चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन, जस्टिस मोहसिन एजी, सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबर और ईरानी पुलिस चीफ अहमद रजा भी इस मौके पर रैली में शरीक हुए। रैली के शुरका ने फ़लस्तीन के हक में और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की, जबकि सड़कों पर फ़लस्तीनी और ईरानी परचम लहराते रहे। मुकर्रीन का कहना था कि अल कुद्स की आज़ादी तक जदोजहद जारी रहेगी और फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत किसी सूरत ख़त्म नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मज़ीद न बढ़ाने का ऐलान किया है। कहते हैं कि आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं किया जा रहा। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। जिस कदर हो सका इन मुश्किल हालात में अवाम तक रिलीफ पहुंचाएंगे। वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं किया जा रहा। उनका कहना था कि खित्ते में कशीदगी की वजह से आलमी मईशत इस वक्त दबाव में है। आलमी मईशत पर दबाव की वजह से पाकिस्तान की मईशत पर भी गहरे असरात मुरतब होने का खदशा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि बरवक्त पॉलिसी साजी और माली नज़्मो ज़ब्त से सूरत हाल से निमटने की कोशिश जारी है। मुश्किल हालात में गरीब आदमी पर बोझ कम करने के लिए अशराफिया और हुकूमत से शुरुआत का अज़्म किया। खुश आइंद है कि वफाकी हुकूमत में बचत इकदामात के साथ सूबाई हुकूमतें भी साथ दे रही हैं। अल्लाह के करम और सिफारती मुआशी टीम की कोशिशों से खाम तेल की मुल्की जरूरियात के लिए मुनासिब मिकदार मुयस्सर है। वज़ीर आज़म का कहना था कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें मुकर्रर करदा कीमत से जायद वसूली की रोकथाम यकीनी बना रही हैं। दुआ गो है कि आलमी सतह
सतह पर हालात बेहतर हों और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम आए।